नमस्कार जय जगन्नाथ। आज भिडियो रे आपन को स्वागत जनाऊँ। प्रतिदिन पूजा घरे दीप जालिबा समय रे कुहंतु एही तीन शब्द तापर देखंतु चमत्कार। आज आमे आपन को एक विशेष प्रकार दीप प्रज्वलन करिवार विधि विषय कहबू, जहाकू जदि आपण करंती तेबे माता लक्ष्मी को कृपा आपण को प्राप्त हेबो। एहा द्वारा कौनसी शत्रु मध्य आपणकर किछि भी क्षति करि परिबो नाही। तेबे चलंतु जानि नेबा दीप जालिबार उचित समय और विधि संपर्क रे। नंबर 1, निज घरर पूजा घरे सर्वदा पित्तल निर्मित दीप जालिबा उचित। पित्तल धातुर दीप जालिबा अत्यंत शुभ होइथाय एवं हजारे गुणा फल प्रदान करिथाय। पूजा घरे केतोटी दीप जालिबा उचित ताहा मध्य जानिबा आवश्यक। आपण सर्वदा अजुग्म संख्यक दीप जालिबा उचित। नंबर 2, प्रभात समय दीप जालिबा पई सर्वोत्तम मुहूर्त होइथाय। तेणु प्रत्येक दिन सकाळु नित्यकर्म सारी स्नान करी सूर्य को अर्घ्य दियंतु एवं तापरे प्रथमे घरर पूजा घरे एक दीप जाली दियंतु। एभली मान्यता मध्य रहिछि जे ब्रह्म मुहूर्त रे जालिथिबा दीप हजारे गुणा अधिक शुभ फल देइथाय। एहा व्यतीत संध्या समय रे अर्थात सूर्य अस्त हेबार 1 घंटा परे दीप जाली परिबे। एहा द्वारा सहस्र गुणा लाभ प्राप्त होइथाय। एपरि करिबा द्वारा सबु कार्य रे सफलता मध्य मिलिथाय। एही काम लगातार कले माता लक्ष्मीकर अपार कृपा प्राप्त होइथाय एवं जीवन में अर्थर अभाव आउ रहे नहीं। नंबर 3, जदि आपण धन लाभ करने को चाहूँगी तेबे शुक्रवार दिन दीप जालिबा समय रे प्रत्येक दीपरे गोटिए लेखाए कंचा अलैच पकाई दियंतु, किंतु प्रथमे एहाकु मुंड उपरे देई 7 थर बुलाई नेबे। एपरि करिबा द्वारा आपण निज जीवन में परिवर्तन देखिबे। आर्थिक लाभ प्रबल हेबो एवं अर्थजनित कौनसी समस्या मध्य रहिबो नाही। एहा व्यतीत दीपरे अलैच जालिबा द्वारा माता लक्ष्मी मध्य घर को आकर्षित होई आसीथांती। एहा द्वारा जीवन में कौनसी काम अटकी न थाए। झाड़ूर प्रयोग करिबा आमे नकारात्मक जिनिस अर्थात अलिया आवर्जना को बाहर करिथाउ। झाड़ूर अति सहज उपाय मनुष्यर जीवन को अत्यंत सहज करिथाए। जेउ घरे प्रत्येक कोण परिष्कार रही थाए सेठारे वास्तु दोष अत्यंत भल रही थाए। झाड़ूर प्रयोग करी आमे नकारात्मक जिनिस अलिया आवर्जना को बाहर करिथाउ। झाड़ूर अति सहज उपाय मनुष्यर जीवन को अत्यंत सहज करिथाए। जेउ घरर प्रत्येक कोण परिष्कार रही थाए सेठाकर वास्तु दोष अत्यंत भल रही थाए। आज आमे आपण को कहिबू जे राति रे झाड़ू तले केउ जिनिस रखिबा भल होई थाए, जहा को कले अन्य कौनसी उपाय करने को पड़िबो नहीं। झाड़ू को माता लक्ष्मीकर प्रतीक मना जाई थाए। कौनसी एकादशी दिन पाख मंदिर रे गुप्त दान रे झाड़ू देले ताहा जीवन रे अनेक सुफल आनी थाए। जदि आपण घरे अनेक दिन हेबो पुराना झाड़ू व्यवहार करूछंती तेबे झाड़ू को बाहर करि दियंतु, कारण पुराना झाड़ू अधिक वास्तु दोष उत्पन्न होई थाए। झाड़ू खराब होई छिड़ी जाई थाए तेबे ताहा द्वारा मध्य वास्तु दोष उत्पन्न होई थाए। पुराना समय रे लोके सबुबले मंदिर रे झाड़ू दान करुथिले, एबे भी करूछंती, किंतु ध्यान देबे जेमिति झाड़ू रखिबा मुहूर्त केवल ब्रह्म मुहूर्त हुए। एहाकू आपण जदि कौनसी विशेष दिन रे करंती तेबे ताहा आहुरी भल होई थाए। किंतु घरे व्यवहार करुथिबा झाड़ू को अन्य काहाकू दान रे दियंतु नहीं, नचेत माँ लक्ष्मी आपण को घर छाड़ी चली जिवे। चट्टाण रे अईठा पड़िथिले सर्वप्रथमे ताहा उपरे पानी पकाई तापरे झाड़ू लगांतु। घरे पोछा लगाइबा समय रे पोछा पानी रे स्फटिक किंबा लूण पकाई पोछा लगांतु। एहा द्वारा घरर वातावरण भल रहिबो। किंतु मान्यता अनुजाई गुरुवार दिन घरे पोछा लगाइबा आदौ उचित नुहे। एपरि करिबा द्वारा माता लक्ष्मी दूरेई जाती। जदि अति जरूरी तेबे गुरुवार दिन पानी रे किछि हळदी मिसाई पोछा लगांतु। झाड़ू को भूल भी खोला स्थान रे रखंतु नहीं,
ତାହାକୁ ଘରର କୌଣସି କୋଣରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠିକି କାହାର କେବେ ନଜର ପଡ଼ୁନଥିବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିପାରିବେ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଝାଡ଼ୁ ଆଦୌ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଘରର ଅନ୍ନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶେଷ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ନୂଆ ଝାଡ଼ୁ ଘରକୁ ଆଣି ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ପ୍ରଥମେ ଝାଡ଼ୁ ମୁଠିରେ ଧଳା ସୂତା ବାନ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ରୁହନ୍ତି। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଝାଡ଼ୁକୁ କବାଟ କୋଣରେ ଛିଡ଼ା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୁଆଇ ରଖନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଝାଡ଼ୁ ତଳେ ଅଳ୍ପ ଜିରା ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସେହି ଜିରାକୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରି ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଆସିଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହଠାତ୍ କେହି ଛୋଟ ପିଲା ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ଘରକୁ କେହି ଅତିଥି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୁଲରେ ଝାଡ଼ୁରେ ପାଦ ଲାଗିଗଲେ ତାହାକୁ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଘରର ମହିଳାଙ୍କୁ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭଲ ଘର ମଧ୍ୟ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜିକାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହିଳାଙ୍କର କିଛି ଏପରି ଭୁଲ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହା ମହିଳାମାନେ ଆଦୌ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଘର ଦାରିଦ୍ରତାର ଶିକାର ହେବ। ଯେଉଁ ଘରର ମହିଳାମାନେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଗୋଡ଼ ହଲାଇଥାନ୍ତି, ସେହି ଘରକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ମୁରବୀଙ୍କ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଏହି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କୁହାଯାଏ ଯେ ଝାଡ଼ୁରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରର ମହିଳାମାନେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଗୋଇଠା ମାରନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ମଧ୍ୟ ଦାରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ମୁରବୀଙ୍କ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଏହି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କୁହାଯାଏ ଯେ ଝାଡ଼ୁରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରର ମହିଳାମାନେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଗୋଇଠା ମାରନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ମଧ୍ୟ ଦାରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହି ଘରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦାରିଦ୍ରତା ବଜାୟ ରହେ। ଯେଉଁ ଘରେ ମହିଳା ଅଇଁଠା ବାସନ ଛାଡ଼ି ଶୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଦାରିଦ୍ରତାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାସନକୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଧୋଇଦେବା ଉଚିତ। ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଘରର ମହିଳା କବାଟ ଖୋଲନ୍ତି କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ମଧ୍ୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଘରର ମହିଳା ଘରର ଦ୍ୱାରରେ ବସି ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଦାରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରର ମହିଳା ରାତିରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ଘରକୁ ଦାରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୃହସ୍ପତି ବାରରେ ପୋଛା ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୃହସ୍ପତି ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକତା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରର ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ଘର ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଅସଫଳତାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରର ମହିଳା ସକାଳୁ ଉଠି ଘର ଅଗଣା ସଫା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ଘରକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଘରର ମହିଳା ସକାଳୁ ଉଠି ତୁରନ୍ତ ସଫା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପୂଜାପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜର କାନଫୁଲ, ଚୁଡ଼ି ଏବଂ 16 ଶୃଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ବି ବାହାର କରି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି।